तेरे ए संपर्क में अधिक सूचना आम सहित फोन लाइन जोड़ी आम ब्रजराज नगर प्रतिनिधि असित साहू अच्छा असित वर्तमान समय पार्थिव शरीर पहुंची गला कि बासभवन निकट में अर्षित शुणी पार्टी तेज किसी यांत्रिक त्रुटि जो आम जोगाजोग करना पुणी तो करुच्छू भुवनेश्वर सरकारी बासभवन शेष दर्शन सहित बीजेडी कार्यालय श्रद्धांजलि प्रदान कर नेता तेरे पर झारसुगुड़ा अभिमुखे वर्तमान मर शरीर जीव तेरे हेलिकप्टर पार्थिव शरीर को झारसुगुड़ा नि अंतिम संस्कार बासभवन में राष्ट्रीय मर्यादा सहित हेब शेषकृत तेरे मंत्री वियोग में राज्यव्यापी 3 दिनिया शोक पालन कर तेज आसंता काली पर्यंत शोक पालन कर राजधानी भुवनेश्वर और झारसुगुड़ा अर्धनिर्मित हेब जातीय पताका शेषकृत समय राज्य सरकार तरफ 3 मंत्री उपस्थित रहिबे संप्रदाय व्यापार अर्थ और कृषि वाणिज्य और परिवहन जलसंपद मंत्री अंतिम संस्कार रे उपस्थित रहिबे। तो पुणी थे फेरी जाइछु आम प्रतिनिधि लगातार भाव में अच्छा अर्षित साहू अच्छा ब्रजराज नगर फोन में तेरे अर्षित वर्तमान समय अपडेट कौन आसूची संपर्क में कहू चाहूँ जे आम गोपाल दास क्वार्टर पाखे अच्छु आठी आम किसी समय पर साइंटिफिक टीम आसियार सूचना मिली सहित माने भुवनेश्वर माने जो आसवे नवदास को आणवे पार्थिव शरीर को आणवे तो से जो समागम लोक मानकर होची किसी समय पाई देखिया पाई तांको शेष दृश्य तांको देखिया पाई तो से जो भिड़ रहिबो ये रहिबो ता पाई पुलिस व्यवस्था पूरा कड़ाकड़ी भाव करा होची आउ मंत्री माने भी आसुचंती आउ किछि समय पर जदि एठी क्वार्टर को आसिक तांकर जो गोपाल दास अछंती जे गोलीकांड करथिले पुलिस तो सेथिपाई से माने आसिक एठी किछि एविडेंस मिलिबो बोली से भाबिकरी तांको एठी आसिक खोजा खोजी करिवे मनोज तेबे अर्षित केउ दिग प्रति साइंटिफिक टीम तदंत करिवो तां क्वार्टर को जाई हाँ एठी आसी माने किछि समय पर आसिया बोली के सूचना मिलछि काहे काली भी से माने स्पॉट को जाइकरी विजिट करथिले आ तांकर क्राइम ब्रांच रो किछि जणिया टीम जो 5 जणिया टीम जो अछंती से माने आसीकरी एठी तदंत करबे आउ आमे कहि देबा को चाहूछु कि तांकर गोटे भाईंकर बड़ भाईंकर गोटे दुकान थिला होटल थिला सेटा फांडी पाखरु मिनिमम 500 मीटर दूर रे तो सेठी से काली तांको भाई से जगह माने रही नथिले दुकान बंद करथिले आउ सेठी पाखा पाखी लोक मानन को पचारियारु जना पड़ला कि से माने संबलपुर जाइथबा सूचना मिलिथिला तो आ भितरे जो तांको फैमिली रो किछि संपृक्त अछि कि नाही समस्त को माने तना खना करिकरी सीबीआई तदंत करिया आरंभ करूची क्राइम ब्रांच तदंत करिया आरंभ करिछि ता सहित अरुण बोथरा मध्य तांको सहित माने गोपाल दास सहित सीधा सड़क पाखे भावे पचरा उचरा करुचंती बोली कि सूचना मिलुची तेबे अर्षित एसआई जो अच्छा गोपाल दास अच्छा अभियुक्त अच्छा तेबे बहुत आम जहाँ सूचना मिली तो हेल्पिंग नेचर लोक किंतु हठात जड़े जड़े एत भल लोक केमिति घटना घटेब ताहा वर्तमान समय सब बड़ अस्पष्ट रोचे देखंतु मनोज आमे भी तांको सांगरे मिसिचु कथा लागिचु से बहुत हेल्पिंग नेचर काहे कोनोसी भी लोक आसंती तांको पाखरे भेट हुअंती तांको संग भलो से कथा लागंती आउ से माने प्राय समय आसिक सकाळे माने फुटबॉल ग्राउंड ओरिएंट पेपर मिल गोटे फुटबॉल ग्राउंड अच्छी सेठी फुटबॉल खेलंती सकाळे लोकंक संगे कथा लागंती सेपटे किछि माने तांकर नेचर जना पडु नथिला कि एमती किछि घटना घटे बोलिकरी ता सहित कोनोसी लोक जदि सेठी को आसंती तो थाना को फांडी को ताले तांको संगे भले कथा लागंती केमिति सेटा को सॉर्ट आउट हे पर प्रथमे से देखंती तापर जदि न हे पला ताले ताको केस करिया पय से ये करंती किंतु से बहुत हेल्पिंग नेचर बोलिकरी आमे भी जानिचु लोक माने भी जानिछन किंतु ए जो घटनाटा घटिला सडन जाइकरी नवदास को ऊपर गुली चलेगाटा लोक ए जगह विश्वास करि पाउनांती कि सी चलीचंती बोलिकरी मनोज तेज अर्षित गतकाली आम खबर प्रसारण करुचे मंत्री को गोलीकांड को लेकिन किंतु आपण किसी प्रतिक्रिया रखिपार कि साही पड़िशा पाखापाखि जो एसआई क्वार्टर पाखापाखि साही पड़िशा किसी प्रतिक्रिया मिल पार्टी ए संपर्क में
ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ, ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କର ପାଖାପାଖି କ୍ୱାର୍ଟର ଲୋକ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି କି ଇଏ ବହୁତ କମ ସମୟ ଆସୁଥିଲେ, ଯଦି ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଲେ ତାହେଲେ ଇଏ ଆସିକିରି ଏଇ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ମାନେ କିଛି ସମୟ ରହନ୍ତି, ନହେଲେ ସେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଫାଣ୍ଡିରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ହୋଟେଲଟା ଅଛି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କର ହୋଟେଲ, ସେଠି ଯାଇକି ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ସେ ଫାଣ୍ଡିରେ ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ଯୋଉ ଏରିଆ ଅଛି ସେ ଏରିଆରେ ସେ ଯାଇକିରି ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆସିବା ହପ୍ତାହରେ ଥରେରୁ ଦୁଇଥର ୟା ତିନିଥର ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ ମନୋଜ। ତେବେ ଅର୍ଷିତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ କି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇ ଅଛନ୍ତି ଗୋପାଳ ଦାସ, ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଥିଲା, ସେ ସେଥିପାଇଁକା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯଦି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଲୋକେ ଜଣେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଏସ୍ଆଇ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ରିଭଲଭର ଦିଆଯାଇଥିଲା? ସେଇଟା ମନୋଜ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ବଡ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କାହିଁକି ଯଦି ତାଙ୍କର ଯଦି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଥିଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ରିଭଲଭର ପାଇଁ ଏପ୍ଲାଏ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ବି କରିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ରିଭଲଭର ଟା ମିଳିଥିଲା। ତ ଏଥିରେ ଆମକୁ ଯାହା ଲାଗୁଛି ପୁଲିସ ଭିତରେ ବି କିଛି ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କି କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। କାହିଁକି ଯଦି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଥିଲା ତାହେଲେ ସେ ରିଭଲଭର ଦେଲେ କେମିତି? ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ ତାକୁ ଉପରେ ବି ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଆଉ କାରଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶା ଭିତରେ ସେମିତି କିଛି ତାଙ୍କର ଜଣା ପଡୁନଥିଲା ତାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା। ହଁ, ଏତିକି ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ତାଙ୍କର କିଛି ରୋଗ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ବଡି ପେନ୍ ହଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସକାଳେ ଆସିକିରି ବୁଲାବୁଲି ଖେଳା ଖେଳି କରୁଥିଲେ ମନୋଜ। ତେବେ ଅର୍ଷିତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତ ଚାହିଁଥିଲେ ସେ ପର୍ସନାଲି ବି ମାରି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାରିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଅଫିସ ମିଟିଂ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଇନାଗୁରେସନ ଥିଲା। ତ ସେଠିକି ଯାଇକି କର୍ମୀ ମାନେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇକିରି କିଛି ଦୂରରୁ ଚଲେଇକିରି ଆଣିଥାନ୍ତେ। ବାଜା ବାଣ ଫୁଟୁଥିଲା, ତ ସେ ଭିତରେ ସେ ଯାଇକିରି ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି ସେ ଯାଇକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ହଟେଇକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭିଜୁଆଲ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପଠେଇଥିଲୁ। ଆଉ ମାନେ ଏଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମୌକା ଥିଲା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଦିନେ ଆଗରୁ ଏ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପାର୍ଟି ଭିତରେ କି ଛୋଟ ମୋଟ ମତାନ୍ତର ହେଇଥିଲା ମନୋଜ। ନିହାତି ଭାବରେ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟରେ ରହିବୁ।